कालडिया को 2 पॉइंट, कालडिया 10 मुकुलेश 18। चलो दुई पॉइंट, कालडिया 12 मुकुलेश 18। लाउडली को है कौन पॉइंट नहीं सही अपवर्त पॉइंट, कालडिया 18 मुकुलेश 12। सॉरी मुकुलेश 18 कालडिया 12। सब पागला बुद्धि पड़ছে 18টা দিন গেল পুড়িয়েছে এটা 18টা করে তখন দুই গেল না না हां এই তো হাত মার দে ভাই ଆଉ ଗାଲୁଆ ଯାଉଥିଲା ନା ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖୁ ନେଲା ତ 18ଟା ଦିନ କିଛି ପାର୍ଟି କରନ୍ତି ସେ ତାକ ଇଏର ଖାଇବେ ସେ ପାର୍ଟି କରନ ଡାକିଥିଲା 18 ମୁଁ